Welcome to AARU'S world. Hello friends, आज हम लोग दिखाऊंगी केक बनाना। मम्मी वाला चावल चिप्स थी। शुरू करते हैं। चलो हमारा प्लेट आ रही है हमारी प्लेट। ऐसा चाहिए डेली मिल्क। पहले से ही मेल्ट कर ली, थोड़ा सा खा लिया मैंने। ये हमारी आ गई डेली मिल्क। तो मैं खाऊंगा। अब नेक्स्ट हमें चाहिए जैम लेते हैं। ये हमारा आ गया जैम। अब लास्ट चाहिए हमको डेकोरेट करने के लिए लाया हूँ मैं जैम। ये देखो कौन सा कलर है, कौन सा कलर है ये बताओ कौन सा कलर है। केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए ये देखो सच को कट करना अच्छा नहीं लगता। ब्रेड को यहाँ पे फैक्ट्री कट कर लिया है। इस पे जैम लगाते थे ब्रेड नहीं हिले। अब केक की पहली लेयर लगा दिया जैम। एक ऊपर एक और ब्रेड रखेंगे। अब इस पे लगाएंगे हम चॉकलेट। ये हमारी लग गई चॉकलेट। लगाएंगे इसके ऊपर जैम। अभी केक का ऊपर रख दिया जैम। लगाते हैं दूसरी ब्लेड। इसके ऊपर लगाएंगे जूते। ये हो गया हमारा डेकोरेट और डेकोरेट करते हैं। अब मैं केक को करूँगा जैम से डेकोरेट सभी करते हैं। आपको दिखा दूँ मैं कैसे केक बनाया हूँ। ये देख, है ना बहुत अच्छा। अमेरिका
हमारे अम्मी से खाने वाला हूँ, आप भी खाओगे क्या ये? चलो आपको खिलाता हूँ।